Ladies and gentlemen, in our this series of lectures on application of international relations theories on politics, economics, culture, society, environment, today we are going to apply new realism and new liberalism on current affairs, various issues in politics and other dimensions of our international relations. You know, international relations, that is the academic study of the relationships between states and non-state actors. Realism, that is focused on state, while other theories, they focus on societies, history, business, economics, culture. But the focus of realism, that is state, nation state especially. Realism focuses on state, not so much on cooperation and trade and culture and all those things. Hard approach. That's why it is called realism. रियलिज्म को रियलिज्म इसलिए कहते हैं कि ये हार्ड बातें करते हैं, ये सॉफ्ट बातें नहीं करते कि जी इंसान बड़ा अच्छा है, ताउन होना चाहिए, ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो रियलिज्म में नहीं है. रियलिज्म आपको सीधा कहते हैं जी पावर बढ़ाओ, पावरफुल बनो, छोड़ो कि जी भाईचारा और ये वो. बाकी जो है थियरीज वो कहते हैं यार स्टेट तो ठीक है लेकिन और भी तो चीजें हैं, क्योंकि रियलिज्म में इन ह्यूमन नेचर जो है उसको बड़ा सेल्फिश प्रेजेंट करता है, बहुत सेल्फिश. कि इंसान सेल्फिश है, इंसान से कोई नीकी की तवक्को न रखो, बस अपने आप को पावरफुल बनाओ, सब ठीक होगा. आप बात तो सच है लेकिन बात है रिसवाई की. मतलब हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमें मीठी बातें अच्छी लगती है जी. मीठी बातें करो, मोटिवेशन करो जी, भाईचारे की बात करो. रियलिज्म आपको सख्त बातें करते हैं, सख्त. तो रियलिज्म में फिर न्यू रियलिज्म है. एक तो ट्रेडिशनल क्लासिक रियलिज्म है, क्लासिक रियलिज्म जो है उसका बेस क्या है, ह्यूमन नेचर पे है, स्टेट पे है. भाई स्टेट के अंदर रहो, स्टेट को स्ट्रांग करो. ह्यूमन नेचर जो है दैट इज नॉट गुड, ह्यूमन नेचर में बी बैड. वर्क ऑन योर पावर, स्टेट, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प, ट्रिपल एस, स्टेट, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प. आप सिर्फ अपने मदद कर सकते हैं, कोई आपका मदद नहीं कर सकता. और ये बात सच्ची भी है. वाकई जिंदगी में जो ना कोई आपकी मदद नहीं करता. खुद कुछ किया तो किया, वरना मतलब इवन मैं आपको टीचिंग करता हूं, इस टीचिंग में अगर आप जो है वो सेल्फिश नहीं है तो मैं भी आपका कोई मदद नहीं कर सकता. अगर आप ये सोचिए कि जी मैं खुद गरज बनता हूं, ठीक है, मैं नईम खान बोल रहा है, 20 ग्रेड फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपर्ट है, मैं सीख लूं उससे, तवज्जो आंखें निकाल के, कान खोल के. सेल्फिश बनोगे तो सीखोगे, सेल्फिश नहीं बनोगे तो कुछ नहीं सीखोगे. मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता. मैं तो गला फाड़ के बोलूंगा, रिपीट करूंगा, एग्जाम्पल्स दूंगा, नखरे करूंगा, ड्रामे करूंगा. लेकिन जिनको समझना होते समझते हैं, जो नहीं समझते वो नहीं समझते. तो रियलिज्म का फोकस जो था दैट वाज ऑन स्टेट.
ریاست. But then globalization started. International trade started. International cooperation started. United Nations came into being. مطلب یونائٹڈ نیشنز بن گیا, انٹرنیشنل کوآپریشن, ٹریڈ, گلوبلائزیشن, انٹرنیشنل کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن. آپ ریالزم تو ان چیزوں سے آنکھیں نہیں بند کر سکتے تھے کہ یار یہ کیا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی اسٹیٹ بہت ہے, ریاست بہت ہے, لیکن یہ تو اقوام متحدہ بھی بن گیا, لوگ امپورٹ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہے, گلوبلائزیشن بھی ہے. تو اب ریئلزم کیسے چلے گا؟ اور ان تمام انٹرنیشنل چیزوں کی وجہ سے کیا آ گیا؟ اس سے پہلے لبرلزم تھا اور پھر نیو لبرلزم آ گیا. نیو لبرلزم آ گیا. تو لبرلزم اور ریئلزم تو پہلے تھے, پھر نیو لبرلزم آ گیا. تو نیو لبرلزم کی ریئیکشن میں نیو ریئلزم آ گیا. تو اس میں اسٹیٹ جو ہے دیٹ از امپورٹنٹ ان ریلیشنز. نیو ریئلزم میں اسٹیٹ کو انہوں نے چھوڑا نہیں, حالانکہ بڑے چیلنجز آ گئے جی, گلوبلائزیشن, یونائٹڈ نیشنز, انٹرنیشنل ٹریڈ, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, انٹرنیشنل کوآپریشن. ریئلزم نے کہا نہیں, یہ اسٹیٹ ہم نہیں چھوڑ سکتے. ہاں یہ ایک ریالٹی ہے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہے. پاور از اسٹل امپورٹنٹ. اس انٹرنیشنل ایٹماسفیئر میں پاور از آلسو امپورٹنٹ. وارڈز جو ہے, وارڈز, کینتھ وارڈز, KENNETH WALTZ, 1979 میں اس نے کتاب لکھی, تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس. تھیوری آف انٹرنیشنل پالیٹکس. سو دس واز ریئیکشن ٹو نیو لبرلزم, because pluralism was a reality. مطلب پلورل سوسائٹیز بن گئی. پہلے تو جرمنی میں رہتے تھے, فرینچ میں رہتے تھے, انڈیا میں رہتے تھے, پاکستان میں رہتے تھے. اب تو ملینز آف پاکستانی کینیڈا میں رہتے ہیں, مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. اب کینیڈا میں ایسی جگہ ہے جس کو منی پاکستان کہتے ہیں, منی لاہور بھی کہتے ہیں. منی پشاور میں ایک جگہ گیا, مجھے لگ رہا ہے میں پشاور میں گھوم رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں پلورلزم, پلورلسٹک اپروچ, پلورلسٹ سوسائٹیز. صرف کینیڈین نہیں ہے, اس میں پاکستانی بھی ہے, انڈینز بھی ہے, سکھ بھی ہے, مسلم بھی ہے, عربز بھی ہے. امریکہ میں گیا ایک ایریا میں, مشیگن, وہ مجھے لگ رہا ہے میں کوئی سعودی عرب میں ڈھونڈ رہا ہوں, گھوم رہا ہوں. سارے عربی, وہ لکھائی بھی عربی میں تھی. چائنا بازار تو ہر جگہ ہے. چائنیز لینگویج میں لکھا, چائنیز کھانے, چائنیز ریسٹورانٹ, چائنا مارکیٹس. تو یہ پلورلزم ہے. تو نیو ریئلزم نے کہا جی ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی پلورلزم ہے, لیکن اسٹیٹ اسٹل امپورٹنٹ, پاور از اسٹل دیئر. وی انڈرسٹینڈ دیٹ دیئر از انٹرنیشنل سچویشن, بٹ وی ہیو اسٹل اسٹیٹ سینٹرزم. نیو ریئلزم کا اپروچ کیا ہے؟ اسٹیٹ سینٹرزم. State is still centrical. State centrism. But there is pluralism. There are other structural which moderate with moderate or reserved policies. And in this international situation,
Another name of new realism is structural realism. अगर पेपर में आ जाए स्ट्रक्चरल रियलिज्म या न्यू रियलिज्म तो ये एक चीज है. न्यू रियलिज्म का एक और नाम क्या है? स्ट्रक्चरल रियलिज्म. दे रिकॉग्नाइज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज एनार्किक. एनार्किक. उन्होंने एक चीज और डाली, एनार्की. पहले तो स्टेट पे उनका फोकस था सारा, टोटल फोकस ऑन स्टेट. फिर जब दुनिया कनेक्टेड हो गई तो उन्होंने कहा ये बात सही है कि दुनिया कनेक्टेड हो गई, लेकिन दुनिया देयर इज एनार्की. द स्ट्रक्चर इज एनार्किक. ANARCHY. Anarchy means the absence of government. There is no world government. World government is not there. दुनिया है, लेकिन दुनिया में कोई आलमी हुकूमत नहीं है. इस वजह से स्टेट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते. कोऑपरेशन करते हैं, लेकिन अगर झगड़ा हो गया तो अपने आप को खुद बचाना है, क्योंकि बैनुल अक़वामी हुकूमत तो है ही नहीं कि भाई कोई दुनिया का बादशाह है वो आपको बचाएगा. देयर इज नो इंटरनेशनली सेंट्रल गवर्नमेंट. देयर इज एनार्की. And then there are two types of new realism. One is defensive and the other is offensive. New realism की फिर मजीद दो किस्में हैं. Defensive, अपने आप को डिफेंड करो. Offensive, no. Attack. So in defensive, we have an anarchical structure. Security is important, but we should have moderate and reserved policies, because security challenges are sporadic rather endemic. ये उसका बेसिक थीसिस स्टेटमेंट है. डिफेंसिव न्यू रियलिज्म जो है, डिफेंसिव न्यू रियलिज्म का थीसिस स्टेटमेंट क्या है? In the internationally anarchical system, security challenges are sporadic rather endemic. Sporadic इसको कहते हैं कि कभी कभी होती है, यानी कि हर वक्त जंगें होती है और आपने आपको तैयार करना है. Sporadic, seldom, कभी कभी. Endemic ये है कि पैंडेमिक, एंडेमिक, हर वक्त चल रही है. अब हर वक्त भी तो जंग नहीं है ना. तुम इतना रियलिस्ट मत बनो कि हर वक्त जंग है. डिफेंस करो अपना. कोई दूसरा आपके अटैक करे तो अपने आप को डिफेंड करो. एंड यू शुड हैव मॉडरेट एंड रिजर्व्ड पॉलिसीज. मॉडरेट एंड रिजर्व्ड पॉलिसीज, दरमियान में रहो. सही है कि भाई स्टेट इंपॉर्टेंट है, पावर इंपॉर्टेंट है, एनार्किक वर्ल्ड है, दुनिया कोई बैनुल अक़वामी हुकूमत नहीं है, आपने आपकी पावर को बढ़ाना है. लेकिन ये जो एनार्किकल सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ये स्पोरेडिक है, ये एंडेमिक नहीं है. स्पोरेडिक है कि कभी कभी जंग होती है. ये नहीं कि हर वक्त लोग तैयार रहते हैं कि जी इंडिया हर वक्त तैयार है कि आप पे हमला करेगा. इंडिया, हम इसको अप्लाई करते हैं इंडिया पाकिस्तान पे, डिफेंसिव रियलिज्म पे. तो आप अपना डिफेंस रखे, डेटेरेंस रखे, डेटेरेंस जिसको कहते हैं, डेटेरेंस, अपने दिफा को मजबूत रखे. लेकिन सिक्योरिटी चैलेंज जो है स्पोरेडिक है, रादर एंडेमिक. स्पोरेडिक और एंडेमिक उल्टा है. स्पोरेडिक कभी कभी, एंडेमिक बहुत फैला हुआ. स्पोरेडिक है
اینڈیمک نہیں ہے. تو آپ کی پالیسیز جو ہے کیا ہونی چاہیے؟ ماڈریٹ اینڈ ریزروڈ. آفینسو نیو ریئلزم کہتے ہیں نہیں جی، میکسیمائز پاور، میکسیمائز یور انفلوئنس، گو فار ڈومینیشن اینڈ ہیجمنی. وہ کہتے ہیں یار یہ چھوڑو کہانیاں. میکسیمائز یور پاور، میکسیمائز یور انفلوئنس، گو فار ڈومینیشن اینڈ ہیجمنی. ٹھیک ہے، پاور اپنا بڑھاؤ، انفلوئنس بڑھاؤ، ڈومینیٹ کرو. ہیجمنی مینس کنٹرول کرو. کوئی پتہ نہیں چلتا، وقت آئے گا. تو انڈیا پاکستان میں ہم کیا کہتے ہیں جی؟ انڈین ہیجمنی. اب انڈیا پاکستان کا کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن آفینسو ریئلزم کہتے ہیں جی ہیجمنی، پاور میکسیمائزیشن، میکسیمائزیشن آف انفلوئنس. اپنا اثر رسوخ بڑھاؤ، اپنے آنکھیں سرخ رکھو، کوئی مائی کا لال تمہیں دیکھ بھی نہ لے. ٹھیک ہے نا؟ میں کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ مجھے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو میں اس لیے غصہ ہوں. میں غصہ اس لیے ہوں کہ آپ لوگ غلط کام نہ کریں. اس کو کہتے ہیں آفینسو. جب آپ غلط کام کرتے ہیں میں غصہ ہو جاتا ہوں تو اس کو کہتے ہیں ڈیفینسو. تو یہ دو طریقے ہیں دنیا میں. ایک یہ کہتا ہے یار ماڈریٹ رہو، آرام سے رہو، کیوں ہر وقت تم نے جو ہے نا آنکھیں نکالی ہے. دوسرا کہتے ہیں نہیں، آنکھیں نکال کے رکھو. سو offensive realism, there is deterrence because you are maximizing your power, maximizing your hegemony, your influence. That's why deterrence is already there. آپ ویٹ نہیں کر رہے کہ جی جنگ ہوگا تو میں اپنا دفاع کروں گا. آپ یہ سمجھ کہ بھائی جی جنگ، ہر وقت جنگ لگی ہوئی ہے. So that is offensive new realism. Then we have new liberalism. States are or states should be for absolute gain, not relative gain. یہ بیسک تیسری اسٹیٹمنٹ ہے. اگر یہ میں جلدی بولتا ہوں تو اس لیکچر کو دوبارہ بار بار سنیں. اسٹیٹس اور ARE اور OR should be for absolute gain, not relative. نیو لبرلزم کا مین تیسری اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کہ ریاستوں کو ہونا چاہیے یا ریاستیں ہیں کس چیز کے لیے؟ ایبسلوٹ گین کے لیے، ریلیٹو گین کے لیے نہیں. دو قسم کے گین ہیں، ایک ایبسلوٹ گین ہے، ایک ریلیٹو گین ہے. اب یہاں دو الفاظ شمال ہو گئی، شوڈ اور ARE. شوڈ از نارمیٹو، آر از ڈسکرپٹیو. تو فلاسفی میں اور IR میں یہ دو بڑے امپارٹنٹ ٹرمز ہیں. ایک ہے ڈسکرپٹیو اور ایک ہے نارمیٹو. نعیم خان از اے ویری نائس پرسن. نعیم خان از انٹیلیجنٹ. نعیم خان ٹیچز ویری ویل. آئی لائک نعیم خان. یہ کیا ہے؟ ڈسکرپٹیو. دوسرا کیا ہے؟ نارمیٹو. نارمیٹو کیا ہوتا ہے؟ شوڈ. نعیم خان شوڈ بی انٹیلیجنٹ. نعیم خان شوڈ ٹیچ ان اے نائس وے. نعیم خان شوڈ بی پنکچوئل. تو IR میں یہ دو اپروچز ہیں، یا RARE. آر کیا ہے؟ ڈسکرپٹیو ہے، میں صرف ڈسکرائب کر رہا ہوں.
نارمیٹو یہ کہ ہونا چاہیے، نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. تو نیو لبرلزم یہ کہتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے، ایبسلوٹ گین کے لیے، ریلیٹو گین کے لیے نہیں. Now, in the new liberalism, the focus is on power, economics, culture. In the absolute gain, there is non-zero sum game. یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے، اگر یہ آپ لکھو گے ایگزام میں تو آپ کو میکسیمم مارکس ملیں گے. نان زیرو سم گیم، یہ آئی آر کی ٹرمینالوجیز ہے. نان زیرو سم گیم. نان زیرو سم گیم means that it can expand. There is comparative advantage. There can be mutual wins. In this anarchic nature, according to the game theory. گیم تھیوری ہے بھائی، گیم کھیلتے رہو. ہم گیم کس طرح ہم کھیلتے ہیں؟ دو قسم کے گیم ہوتے ہیں. صرف میں جیت جاؤ باقی بھاڑ میں جائے. تو باقی بھاڑ میں جائے اس کو کہتے ہیں زیرو سم گیم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زیرو سم گیم. صرف میں جیت جاؤ بس. گیم میں صرف میں جیت جاؤں، باقی کا مجھے کوئی وہ نہیں ہے. تو ایبسولوٹ گین یہ کہتے ہیں کہ جی نان زیرو سم گیم، آپ بھی جیت جاؤ میں بھی جیت جاتا ہوں. کچھ تم کما لو کچھ مجھے کمانے دو. پاور، اکنامکس، کلچر کین ایکسپینڈ. اگر امریکہ پاورفل ہے تو امریکہ کی پاور سے یورپ بھی کما سکتا ہے. اب امریکہ اسٹرانگ ہے تو یورپ بھی اسٹرانگ ہے، جاپان بھی اسٹرانگ ہے، آسٹریلیا بھی اسٹرانگ ہے، نیوزی لینڈ بھی اسٹرانگ ہے. یہ جو ان کا بلاک ہے، پاکستان بھی اسٹرانگ ہو سکتا ہے. اب کل امریکہ گیا، امریکہ بیٹھ گیا، امریکہ کا پاور ختم ہو گیا، تو جتنے پاکستانی مزے کر رہے وہاں کروڑوں ڈالر کما رہے ہیں. میرے اپنی فیملی کا حال ہے، ٹھیک ہے. میں ایک عام سے لوگ تھے، ایک بندہ گیا امریکہ، ایک دم سے سب کچھ چینج، کیونکہ وہ وہاں ہزاروں ڈالر کماتے ہیں. $1000 کا مطلب کیا ہے؟ کتنے لاکھ روپے بنتے اس سے؟ 1.5 لاکھ. $1000 تو وہاں وہ مونگ پھلی بیچنے والے بھی کماتا ہے. تو کروڑوں ڈالر کماتے، پورا پاکستان چل رہا ہے ان پہ، ریمیٹنسز پہ. تو امریکہ کے اسٹرینتھ میں ہمارا اسٹرینتھ ہے. نیو لبرلزم یہ کہتا ہے امریکہ کی بربادی کی دعا مت کرو کہ امریکہ برباد ہو جائے. امریکہ برباد ہو گیا تو تم بھی گئے. تو اس کو کہتے ہیں نان زیرو سم گیم. اور یہ کہتا ہے کمپیریٹو ایڈوانٹیج. آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے کمپیریٹیولی. پاکستان کو کمپیریٹو ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ہیومن ریسورسز. ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، 22 کروڑ عوام ہے، ویلی پڑے ہوئے ہیں، سارا دن جو ہے دھوپ میں اور چاؤں میں بیٹھ کے تھک جاتے ہیں کہ کیا کریں، کوئی کام ہی نہیں ہے. امریکہ میں 1 گھنٹے کے $20 ملتے ہیں، لیکن وہاں لوگ نہیں ہیں، کم ہے لوگ. تو یہ کمپیریٹو ایڈوانٹیج کی بات ہے. ریلیٹیو میں یہ ہے، ریلیٹیو گین میں پاور از امپارٹنٹ. کوآپریشن شوڈ بی فار دا بیلنس آف پاور. دیر شوڈ بی زیرو سم گیم. یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. صرف آپ نے لینا ہے بس. مطلب کھانا کھا رہے ہیں خود کھاؤ، کھلاؤ مت. تو یہ کیا ہے؟ ریلیٹیو گین ہے. اور جو ہمارا ڈیموکریٹک پیس تھیوری ہے، دیٹ نو ٹو میچور ڈیموکریسیز will ever fight. Never two mature democracies will fight. کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے.
This is also the formula of new liberalism. And we see that we apply this theory on United States and Europe. They do not fight with each other. यूरोप और अमेरिका जंग नहीं करते. क्यों नहीं करते? दोनों डेमोक्रेसी से. अमेरिका हो सकता है चाइना के साथ जंग करे, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नहीं है. और एक और जो लास्ट पॉइंट है, दैट इज मिडिल क्लास. मिडिल क्लास सोसाइटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन न्यू लिबरलिज्म. मिडिल क्लास, न बहुत ज्यादा गरीब, मक्की चूस, कंजूस, चूहों की तरह कुछ उनके पास नहीं होता खाने के लिए. बहुत गरीब भी नहीं और बहुत ज्यादा रिच भी नहीं, दरमियान, मिडिल क्लास. जब मिडिल क्लास होता है तो न्यू लिबरलिज्म जो है वो चलता है. तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं इजीली ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स. न्यू लिबरलिज्म और न्यू रियलिज्म में जो मुश्तरका चीज है वो ये है इंटरनेशनल स्ट्रक्चर्स. क्योंकि लिबरलिज्म और रियलिज्म दोनों का फोकस स्टेट था. जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया तो न्यू लिबरलिज्म पहले आ गया और उसके बाद न्यू रियलिज्म आ गया. कुछ लोग जो है न्यू लिबरलिज्म को बदनाम करते हैं और इसको नाम देते हैं न्यू एम्पीरियलिज्म, कि ये मैकडोनल्ड वगैरह जो है, ये मैकडोनल्ड और ये सारे हमें खा जाएंगे और हमारे छोटे छोटे बिजनेस खत्म हो जाएंगे. पुराने जमाने में इंपीरियल पावर अंग्रेज हमला करते थे. अरब जो है वो मक्का मदीने से शुरू होके स्पेन तक पहुंच गए थे. मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अरब से लाके सिंध कब्जा करता है. महमूद गजनवी इधर से जा के जी अफगानिस्तान से इंडिया पे 17 हमले करता है. तो वो एम्पीरियलिज्म था. अब वो एम्पीरियलिज्म खत्म हो गया, न्यू एम्पीरियलिज्म आ गया. अब जो है सिर्फ लोग बिजनेस पे हमले करते हैं. लेकिन न्यू लिबरलिज्म जो है वो न्यू एम्पीरियलिज्म नहीं है. एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन नेक्स्ट अदर क्लासेस. ऑल द बेस्ट.